welcome everybody to this evening's presentation. Chcem všetkých privítať na tohto večernej prezentácii. This is an impromptu study. It wasn't scheduled. Toto je štúdia, ktorá nebola naplánovaná. We're having a conversation earlier today. Dneska sme sa skôr rozprávali. I and a few members. Ja s niekoľkými členmi. We didn't finish our discussion. A nedokončili sme našu diskusiu. Some of those members had further questions. A niektorí členovia mali ďalšie otázky. Or they didn't quite grasp what I had said. A úplne nepochopili, čo som hovoril. Or they may have disagreed. Možno, že nesúhlasili. So a decision was taken that we would just go over that discussion again as a whole group. Takže sme urobili rozhodnutie, že prejdeme cez tú diskusiu znovu ako skupina. Once that decision was made, we decided to turn it into a Zoom study. A vlastne sme sa rozhodli, že urobíme z toho štúdium na Zoome. So this is essentially a Q&A. Toto sú vlastne otázky a odpovede. It's not part of the studies we've been doing, Nie je to súčasť tých štúdií, ktoré sme robili, although it's related. aj keď sa to toho týka. So I'm going to go through the question. Takže ja pôjdem cez tú otázku. I'm going to give a sort of brief overview of what was discussed. A aby sme dostali také zhrnutie toho, o čom sa hovorilo. As best as I can remember. Najlepšie, ako viem spomenúť. And then as we go through that, then I'll open it up for discussion, I guess, or questions. A potom, ako cez to pôjdeme, tak ja otvorím diskusiu na otázky. Or corrections if you think that I'm saying something. Alebo nápravu, ak si myslíte, že hovorím niečo zlé. Is that okay with everybody? Je to pre vás v poriadku? So with a word of prayer. Takže začneme s modlitbou. Holy God, we thank you Svätý Bože, ďakujeme Ti, that we can come together during these sacred hours of the Sabbath že môžeme byť spolu počas týchto svätých hodín soboty, to try to get a better understanding of your word. keď sa snažíme získať lepšie porozumenie Tvojho slova. In Jesus' name, amen. V mene Ježiša, amen. So the discussion was with the French members that were here at the camp. Tá diskusia bola s francúzskou skupinkou, keď sme tu boli na tábore. As they were already part of the conversation, Oni už boli súčasťou tej konverzácie. as I go until I tell you all, A predtým, ako vám všetkým poviem, please don't comment or ask questions, prosím, nekomentujte alebo nepýtajte sa otázky, except if you're French. iba ak ste Francúzi. Because what I'm going to do now is what you've already heard. Lebo ja budem teraz robiť to, čo vy ste už počuli. If you didn't catch it the first time, maybe I want you to catch it this time. Ak ste to vtedy nepochopili, tak chcem, aby ste to teraz pochopili. Everybody understand? Každý rozumie? Until I give you the go-ahead to ask questions or comments, everybody remains silent except the French members. Dokým vám nepoviem, že už sa môžete pýtať aj ostatní, tak prosím, aby ste všetci zostali ticho, ak nie ste Francúzi. Okay? For the translators, I've put the question on the Zoom forum. Pre prekladateľov som dal tú otázku na Zoome. Read it in English. Je tam v angličtine. How comes the 10 kings, which are states, can eat the flesh of the beast, which is a state? Ako to, že tých 10 kráľov, ktoré sú štáty, môžu jesť telo tej šelmy, ktorá je štátom? So this is taken from Revelation 17. Toto je vzaté zo Zjavenia 17. So this was Eric's question. Toto bola Eriková otázka. Eric, is that an accurate representation of your question? Erik, je to správna reprezentácia tvojej otázky? Or would you like to restate it in your own words? Alebo chcel by si ju inak povedať tvojimi slovami? Ah, Eric. C'est exactement la question. C'est exactement la question. Qu'est-ce qu'elle a dit?
C'est la question. So he says So back- it is the question he asks you. So I've expressed it accurately in English and then Takže povedal som to správne, tú otázku v angličtine. so let's turn to Revelation 17. Tak poďme do Zjavenia 17. Verse 12. I'm sure he will ask me a question, Parminder, and I will not be able So to. this is Revelation 17:16. Takže Zjavenie 17:16. I don't know. It's late in the evening, so this is, if I can say this, it is not a serious, in-depth study. It's just kind of a semi-casual conversation, really. Už je neskoro večer, takže toto nie je úplne taká vážna hĺbková štúdia, je to skôr také bežný rozhovor. So don't expect a comprehensive answer. Takže neočakávajte nejakú celistvú odpoveď. You only have an hour and 15 minutes to speak. Mám možno hodinku a štvrť, aby som hovoril. So in Revelation 17:16, Takže Zjavenie 17:16. read the verse. Čítame ten verš. And the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. A 10 rohov, ktoré si videl, i šelma, ty budú nenávidieť smilnicu a spustošia ju a obnažia a budú jesť jej mesa a spália ju ohňom. Just double check, is that the correct verse? Je to ten správny verš, Erik? Is that the correct verse? Oui, c'est bien. Okay. So if we jump back to verse 1, not 1, verse 3. Takže keď pôjdeme naspäť do verša 3, So the angel carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-coloured beast full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. a zaniesol ma v duchu na púšť a videl som ženu, ktorá sedela na šarlatovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala 7 hlav a 10 rohov. So in all the conversations that we've had up to this point, Takže vo všetkých konverzáciách, ktoré sme mali až do tohto bodu, we've not discussed about the horns on this beast. sme nehovorili o tých rohoch na tej šelme. And in our discussion, A v našej diskusii Elder Shemaine said she couldn't remember, except Elder Jeff, anybody really discussing those 10 horns. staršia Šimen povedala, že si nepamätala, že kto hovoril o týchto rohoch, okrem staršieho Jeffa. And I said that I had discussed them long ago, but maybe those videos aren't available or they were never recorded. A ja som hovoril, že dávno som o nich hovorila, ale že možno už nie sú dostupné tie videá, alebo neboli nahraté. So none of the members seemed to know much about this subject. Takže nikto z týchto členov nevedel veľa o tej téme. So we have a beast with 7 heads and 10 horns, we know that. Takže máme šelmu so 7 hlavami a 10 rohmi. It says the 10 horns, Tam sa hovorí, že tých 10 rohov, verse 16, to je 16. verš, which were on the beast, ktoré boli na šelme, they shall hate the woman, že budú nenávidieť tú ženu and they essentially will kill her. a nakoniec ju zabijú. So is that a reasonable paraphrase of verse 16? Je to rozumná parafráza 16. verša? The horns that you saw on the beast, the horns Tie that you rohy, saw on the ktoré beast, sme videli na tej šelme, they shall kill the woman. zabijú tú ženu. So we have one beast, Takže máme jednu šelmu, 7 heads 7 hlav and 10 horns. a 10 rohov. And because they're all part of the beast, A kvôli tomu, že sú súčasťou tej šelmy, they're all in some way connected. tak sú nejakým spôsobom prepojené. They're all facets of the beast. Sú to proste časti tej šelmy. So we've already discussed Revelation 17 Už sme hovorili o Zjavení 17 this way. týmto spôsobom.
And we've said that Revelation 17 A hovorili sme, že Zjavenie 17 is this last part je tá posledná časť. because it begins in 1798. Začína to v 1798. Are you all okay with that? Súhlasíte s tým? Yes? Áno? Okay. So it begins to discuss Takže začína to hovoriť the heads that are in existence in this last part of the larger story. Začína to hovoriť o tej časti, poslednej časti tohto príbehu. And so if you were to read the verses, Musíme si prečítať tie verše. we would be here. To je tu. What head number are we at? Jaké číslo hlavy to je? Only the French members, please. Only the French members. Len Francúzi odpovedajú. La sixième et la septième. Eric? La sixième et la septième. 6 and 7. So we're 6 at a number 7. 6. Takže číslo 6. Okay? And it says that there are only 7 heads. A hovorí sa tam, že je len 6 hlav. So this story 7. Is that good? So this story begins at head number 6 Takže tento príbeh začína pri hlave číslo 6 and it goes to head number 7 a ide do 7. and then the story ends. A tam ten príbeh končí. Are we okay with that? Áno, súhlasíme? So when we look at the beast Takže keď sa pozrieme na šelmu, in this part of history, v tejto časti dejín, which is this last section of this big story, čo je posledná časť tohto veľkého príbehu, how many heads are there? koľko je tu hlav? We've got to only let the French answer, yeah? 7 heads? What else? 7 hlav? 7. We got 7 already. 7 tu už máme. Joanna, did you say something? No? Okay. 1 head. 1. It's only 1 head. Je tu len jedna hlava. So the beast has only got 1 head Takže šelma má len jednu hlavu. at any moment in history. Ktorejkoľvek chvíli dejín. Because what we're going to do is count Babylon, Medo, Persia, Greece, etc. To, čo budeme robiť, je spočítame Babylon, Medoperziu, Grécko. And so if we were to get this big story A keby sme mali urobiť tento veľký príbeh and divide it into 7, a rozdeliť to na 7, we'd have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tak tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So in this story, Takže v tomto príbehu you've only got a beast máme šelmu and 1 head. a jednu hlavu. We okay with that? Áno, sme s tým v poriadku. And that's the same as you go all the way through. A takto je to rovnako celý čas. So you only have a beast with 1 head Takže máme šelmu s jednou hlavou, as you trace yourself through this story. keď pôjdeme cez ten príbeh. So in this last part, Takže v tejto poslednej you časti have a beast with 1 head, which is number 6. máme šelmu s jednou hlavou, to je číslo 6. Then you have the same beast, A máme tú istú šelmu, which will have a singular head, which would then be number 7. ktorá bude mať jednu hlavu a to je číslo 7. Is everybody okay with that? Sme s tým v poriadku? So even though it says a beast with 7 heads, Aj keď sa tam píše, že je to šelma so 7 hlavami, I'm saying there's one beast ja hovorím, že je to jedna with šelma 1 head. s jednou hlavou. Now, we haven't discussed what I'm going to say next in our class, My sme nehovorili o tom, čo poviem teraz počas hodiny, but there's some kind of difference between the history of head number 6 and the history of head number 7. ale je určitý rozdiel v dejinách medzi tou 6. a 7. hlavou. So this is the history, H-I-S, history
Toto sú dejiny of number 6, čísla 6. then the history of number 7, A toto sú dejiny čísla 7. and that's one beast A to je jedna šelma and one head. a jedna hlava. Is everybody okay with that? Áno, sme s tým v poriadku. So, if we go to Revelation 17:16, Ak pôjdeme do Zjavenia 17:16, now before we get there, ale predtým, jak sa tam I'm dostaneme, just going to suggest chcel by som navrhnúť, that in the history of number 6, že v dejinách čísla 6 this story tento príbeh about this interaction between the woman and the beast príbeh o interakcii medzi ženou a šelmou, that we've been discussing in all of our classes o čom sme hovorili na všetkých našich hodinách, isn't taking place. to sa tu teraz nedeje. The woman controlling the beast. Že by žena ovládala šelmu. It's not happening in number 6, Nedeje sa to v čísle 6. I suggest. Je môj návrh. So, it's in the story of number 7. Takže je to v príbehu čísla 7. So I'm going to say no control, Takže poviem žiadna nadvláda and in the history of number 7, a v dejinách čísla 7 I'll say control. poviem, že nadvláda. So, when you get this issue of control, Takže keď tu máme túto tému nadvlády in this history, v týchto dejinách, the woman žena is sitting on a singular head, sedí na tej jednej hlave, number 7, číslo 7, and she's in full control of the beast, a je v plnej nadvláde nad tou šelmou. as she was Tak ako bola, from number 1 to 5. od jednotky až po 5. Number 1 to 5, she's in control of the beast. Od 1 po 5 ovláda tú šelmu. Number 6, there's a discrepancy. A v čísle 6 je tam nejaká nezhoda. And in number 7, A v čísle 7 she takes control again. znova berie tú nadvládu. She's taken control of the head, Takže chopila sa kontroly tej šelmy, she's taken control of the beast, chopila sa nadvlády nad šelmou and at some time in that control, a v nejakom čase počas toho there's a backlash, a problem je tu nejaký problém for her. pre ňu. And the problem is A ten problém je, that the 10 horns that were on this beast, že tých 10 rohov, ktoré boli na tej šelme, they're going to change sa teraz zmenia and kill her. a zabijú ju. So why would they kill her? Prečo by ju zabili? What's she been doing? Čo robila? Next person to do that is out. Ešte raz niekto urobí, ideš von. No, but he said kill her. You want to say something? Go ahead. I suggest that they have been deceived. Alors, j'entends pas. Qui? Ah, elle a dit quoi? On n'a pas entendu, hein? I suggest Ja that they navrhujem, have been deceived. že bola zvedená. Je suggère qu'ils ont été trompés. Anyone else? Ešte niekto? No one else? Nikto iný? It doesn't say that in the Bible, we know. To sa nepíše v Biblii, to vieme. No one else? Nikto iný? Because of the action, maybe the verse doesn't say why they ate and it's okay. The verse doesn't say why they ate the beast and kill her, but So why they? ate
Hate hate the beast, and why they hate the woman and burn and kill her. The verse doesn't say that, but maybe it's because of her actions. I don't know. Ten verš nehovorí o tom, že prečo nenávidia tú ženu, ale je to možno kvôli tomu, ako sa chová. Preto ju zabijú. You good? What's her action? A čo ona robí? I don't know her action. Neviem. She rides the beast. Yeah, she controls. Ona jazdí na tej šelme. Áno, ona ju ovláda. So you know that much. Takže toto vieš. Yeah, she's control. She's controls the beast, so maybe that's why they kill her, but I don't know. Ona ovláda tú šelmu, preto ju zabijú možno, neviem. You said something about the beast? Hovorila si niečo o šelme? Pardon? You said something about the beast. Did I? You said they hate the beast. Oni It's nenávidia tú the šelmu. woman. Shimon, I have to translate for me. Excuse me. Okay, it's okay. Just one. I'm waiting for her to answer. So we say that they hate the woman that controls them. So why the verse didn't tell? My hovoríme, že tam sa píše, že oni nenávidia tú ženu, ale prečo, to nám ten verš nehovorí. So we're clear that they don't hate the beast. Takže sme si jasní v tom, že nenávidia tú šelmu. They kill the woman. Zabijú ženu. And the only information you have A jedinú informáciu, ktorú máš, that they might not like ktorá sa im možno, že is that nepáči, they've been controlled. je, že je So ovládaná. control the beast as upon her. It's okay. We'll get used to it. I don't know what was the last sentence. So the only information that we have in the chapter is that she controlled them. A jedinú informáciu, ktorú máme v tej kapitole, je, že ona ich ovláda. Everybody okay with that so far? S týmto ste všetci zatiaľ v poriadku? All good, Eric? Erik? Yeah. Okay. So the 10 horns, Takže tých 10 rohov, where would they reside? kde oni sedia, kde vládnu? Where are they? Kde sú? Not in real life, in imagery. V tom obraze, nie v skutočnosti. That. I can't remove you because you're translating. On the head of the beast. Sú na hlave tej šelmy. Sur la tête de la bête. On the head of the beast. Na Which head hlave. number? Ktorá hlava to je? 7. Je to číslo 7. They're on the 7th head. Sú na tej 7. hlave. All 10. Všetkých 10. So I'm saying I think you can deduce that from the structure, from the logic of the story. Myslím, že toto vieme dedukovať zo štruktúry toho príbehu a tej kapitoly. So I'm going to put 10 horns. Takže dám sem 10 rohov. Everyone okay with that? S tým ste všetci v poriadku? So Takže this imagery here, tento obraz tu, the 10 horns are not distributed throughout history. tých 10 rohov, oni nie sú ako keby rozdistribuované počas There's dejín. something very specific to the very end. Je to niečo veľmi špecifické na konci. Are you okay with that? Sme v poriadku s tým? So we'll stop here for a moment. Takže túto dáme pauzu. We're going to go to another chapter. It doesn't mean everybody can talk yet. Pôjdeme do ďalšej kapitoly. Now we're going to go to Revelation 12. Ideme teraz do Zjavenia 12. So I can't remember which camp meeting it is. Nepamätám si, ktorý je to camp So meeting. anybody can answer this one, just this one. Kdokoľvek môže odpovedať na túto otázku. I said, Povedal som, I'm going to say this year, myslím, že tento rok, it's not new, nie je to nové, that we'll call it the animal in 12, 13 and 17 is the same animal. že to zviera v 12, 13 a 17 je to isté. Switzerland. Switzerland? Okay, so everybody's saying it's in Switzerland. Takže všetci sú za So that Švajčiarsko. rings a bell. So I'm going to state that.
as not a fact, but hopefully we agree. Takže ja to poviem ako fakt. So all three stories are the same story because it's the same animal. Všetky tie tri príbehy sú tým istým príbehom, pretože je to isté zviera. In Revelation 12, Zjavenie 12. and now we're in verse 3. Sme teraz v 3. verši. So Revelation 12:3 says, "There appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon." Zjavenie 12.3 nám hovorí, Don't get distracted that it's a dragon. nechajte sa vyrušiť, že je to drak. Píše sa tam, ukázal sa aj iný div na nebi a hľa, veľký drak červený. Just a beast. Je to šelma. So there's one beast, Takže je tu jedna šelma, put G for dragon, nazvaná drakom. having 7 heads, Má 7 hlav 10 horns. a 10 rohov. So you can see it's all the same. Takže vidíme, že je to všetko to isté. And then it says 7 crowns. A potom sa píše 7 korún. It says 7 crowns on the head. 7 korún na hlave. So the question that we want to try to ask ourselves, Takže otázka, ktorú sa chceme teraz opýtať samých seba. we know the crowns are on the heads. Vieme, že tie koruny sú na tých hlavách. So is it 1 crown per head Je to jedna koruna na jednu hlavu? or some other model? Alebo nejaký iný model? So that's the question. To je tá otázka. 7 heads Takže 7 hlav and 7 crowns. a 7 korún. I'm suggesting Ja navrhujem, that it's 1 crown že je to jedna koruna per head, na hlavu. 1 each. Na každej hlave jedna. So I want to say a crown Takže chcem povedať, že koruna means ruling. znamená vládnutie. A ruler is ruling. Vládca vládne. That's what the crown symbolizes. To je symbol koruny. That's the case. Ak je to takto, Revelation 17. tak v Zjavení 17, How many crowns are there? koľko je tu korún? How many crowns are there in Revelation 17? Koľko korún sa nachádza v Zjavení 17? 7. Only French. Only French. Don't look for other verses. I've given you all the verses. Nehľadajte iné verše, už som vám dal všetky verše. Don't have to search for anything. Nemusíte nič hľadať. In Revelation 17, how many crowns are there? V Zjavení 17, koľko je tam korún? Seven crowns 7 korún. in Revelation V 17. Zjavení 17. So a crown is one head. Takže koruna je na jednej hlave. So a crown is one head. Takže jedna koruna, jedna hlava. So in Revelation 12, V Zjavení 12 it says there are heads and it says there are crowns. sa píše, že sú tam hlavy a koruny. So in Revelation 17, Takže v Zjavení 17, what number? aké číslo? 0. How many? There are 10 crowns. Je tam 10 korún. Not horns, So the 10 horns, not but horns, body. not heads. Nie hlavy, So 7 heads, so 7 crown. takže 7 hlav, 7 korún. Now I'll ask, which verse is it in Revelation 17? V ktorom verši to je v Zjavení 17? I might have missed it. Možno mi to ušlo. C'est 3. C'est verset 3. Verse 3? We're in Revelation 17:3. To sme 7, v 8 and Zjavení 10. Oh. 17.3. No? I asked for crowns. Ah, pardon. Pýtam sa na koruny. So there are the 7 head, but no mention of a crown. Give me the number of Takže je tam crowns. 7 hlav, Áno, ale nespomína zero, sa či počet korún. A koľko je okay? tam korún?
Joanna, there are 0 crowns in 17. Joanna, v 17. kapitole nie sú koruny, áno? Si s tým v poriadku? You okay with that? Súhlasíme? 0? Good. So that tells you that the supposed kings, To nám hovorí, že títo králi, the supposed king, ten král predpokladaný, head number 7, hlava číslo 7, is not ruling. nevládne. There's only one head, Je tam len jedna woman hlava sitting on it, a na nej sedí tá žena and that head, a tá hlava, king, ten král, is not ruling nevládne, because it does not have a crown. lebo nemá korunu. And to rule, you have to have a crown. Na to, aby ste vládli, musíte mať So you might korunu. call it a king, Môžeme ho nazývať but it's kráľom, not doing anything that kings do. ale nerobí nič, čo robia králi. And the 10 horns, A tých 10 rohov, they don't have any crowns either. oni tiež nemajú korunu, So they're not ruling. takže ani oni nevládnu. We okay with that? Áno, s tým sme v poriadku? If we say that a Jak- head is a king, My ak povieme, že hlava je kráľom and I'm going to guess that a horn is a king, a budem hádať, že ten roh je kráľom, are those 10 kings, 10 horns ruling? vládne týchto 10 kráľov, týchto No. 10 rohov? Nie. Why aren't they ruling? Prečo nevládnu? They're supposed to rule. Oni majú vládnuť. Why aren't they ruling? Prečo nevládnu? Because they have been controlled. Because they're being Pretože controlled by the woman. Pretože sú ovládaní tou ženou. And what does the king want to do? A čo chce robiť král? Rule. Král chce vládnuť. So you can see why they kill her. Tak vidíte, prečo ju zabijú. You okay with that? Súhlasíme s tým? Okay, continue. They kill her Oni ju zabijú, because they are tired of them not ruling and her controlling them. lebo sú už unavení z toho, že oni nevládnu a ona ich ovláda. Is that all okay? Je to v poriadku? Back into chapter 12. Ideme naspäť do 12. kapitoly. 7 heads 7 hlav are ruling. vládne. Now you know Viete, that those heads že tieto hlavy are not alive at the same time. nie sú nažive v rovnakom čase. Do we know that? To vieme však. Revelation 17 teaches that. To nás učí Zjavenie 17. 5 are past, 5 padlo, which means they're not alive. to znamená, že už nie sú One is nažive. alive, Jeden je one nažive shall come afterwards. a jeden príde po ňom. We didn't read the verse, but it Nečítali tells sme you ten they're verš, sequential. ale tam vám to hovorí, že je to postupné. Revelation 12, Zjavenie 12. all 7 heads are ruling. Všetkých 7 hlav vládne. Parminder, you need to slow down. You're going too fast. Too fast, sorry. Can 7 heads rule at the same time? Môže 7 hlav vládnuť v rovnakom čase? No. Nie. So chapter 12, Takže kapitola 12, same story as 17, to je ten istý príbeh ako 17. must be a different version of the story. Musí to byť iná verzia toho príbehu. What version of story is that? Aká verzia príbehu je toto? So Revelation 12 is a panoramic view. So Takže Zjavenie 12 je panoramatický pohľad. Pascal has said it's a panoramic view. Pascal hovorí, že je to panoramatický pohľad. So we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže máme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So if you took a picture Ak by ste si to of odfotili, the whole, well, I'll say the whole of history obrázok celých dejín in one go, na jeden krát, not 7 separate pictures, nie 7 oddelených what obrázkov, would you see? čo by ste tam And if you're on videli? your phone when you do those panoramic views, Viete, poznáte tie panoramatické if you pohľady. did one picture, would you see all 7 kings ruling in that picture? Videli by ste vládnuť všetkých 7 kráľov v tom obrázku? The answer is Odpoveď? yes. Áno. So you know chapter 12 is a panoramic view of this beast from Takže- beginning to end. Takže viete, že 12. kapitola je panoramatický pohľad vlády tejto šelmy.
You okay with that? Áno, sme s tým v Let's go to poriadku. Revelation 13. Poďme do Zjavenia 13. Same beast. Je to tá istá šelma. Verse 1. Prvá, I saw a beast rise up out of the sea. prvý verš. Just a moment. One beast. Takže prvý verš. Having Videl som seven, vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov. having 7 heads, Yes. 10 horns, A na svojich rohoch mala 10 diademov. everything the same. Tam je všetko to isté. And upon his head, and upon his horns, 10 crowns. Na svojich rohoch mala 10 diadémov. So now we've got 10 crowns, Takže máme teraz 10 korún and the 10 crowns a tých 10 korún are on the horns. sú na tých rohoch. So now what's it telling you? Takže čo vám to teraz hovorí? This is the history Toto sú dejiny of the 10 crowns ruling. toho, ako vládne tých 10 korún. Okay with that? Which Áno, sme s verse? tým v poriadku? 1. Sme vo verši 1. So we already determined Takže už sme rozhodli in Revelation 17 v Zjavení 17, the only time those horns are even in existence is at the end. že jediný čas, kedy vôbec existujú tieto rohy, je na konci. So this is the story, Takže toto je príbeh, even though it begins in the history of the 6th head, aj keď to začína v dejinách tej 6. hlavy, because it's the same. It begins at the same moment as Revelation 17, začína to v tej istej chvíli ako Zjavenie 17, 1798. 1798. The context of the story Kontext toho príbehu is in the history je v dejinách, where you've got one beast. kde máme jednu šelmu How many heads? a koľko hlav? One. One head. Jednu hlavu, Number. číslo 7. Head number 7. 7, 10 horns. 10 rohov. And this is the story A toto je príbeh about the horns, o tých rohoch, because they've got crowns. lebo majú koruny. Are we okay with all of that? Áno, sme s tým v poriadku. And most Adventists, Väčšina I adventistov, guess even us, myslím, že dokonca aj my, say that Revelation 13 is the story of the Sunday law, povedia, že Zjavenie 13 je príbeh nedeľného zákona. the transformation of the United States from a lamb to a dragon, Je to prechod od Spojených štátov od baránka po draka. and the creation of a statue that comes alive, A utvorenie tej sochy, ktorá ožije. which is the image of the beast, To je ten obraz šelmy. copy of the beast. Kopia šelmy. So, Takže, if we go back to Revelation 17, keď sa vrátime k Zjaveniu 17, and the questions asked, je tu daná otázka. those 10 horns, Týchto 10 rohov at some point v určitom bode in this story, v tomto príbehu they will rise up povstanú and destroy the woman. a zničia tú ženu. So I'm going to essentially stop there, Ja tu zastavím and I'm going to suggest a navrhnem, that the one head, že tá jedna hlava, which is head number 7, čo je hlava číslo 7, equals one king, rovná sa jeden král, which is the USA, čo sú Spojené štáty, who is under the subjection, so it's under the subjugation of the woman, under her control, a oni sú v podriadení tej žene, sú pod jej nadvládou. and that the 10 horns, A tých 10 rohov, I'll just call it the world, nazvem to svetom, back in the day we'd call it the UN, vtedy sme to nazývali Spojené národy, maybe you still want to call it the možno UN, stále to tak chcete nazvať, and that also comes under control or the subjugation of the woman. a to tiež prichádza pod nadvládu tej ženy. There's a connection between the two Je tu prepojenie medzi nimi dvoma. in prophecy.
proroctve, and in real life, aj v skutočnom živote. and it's that power that seems to be doing the destruction. A je to práve táto moc, ktorá sa zdá, že robí to zničenie. So that's the answer that I gave. To je At lunch. odpoveď, ktorú som dal. It may be correct, it may not be. Môže byť správna, možno nesprávna. So I'll just let the French members ask any questions or clarification. Takže chcel by teraz vyzvať Francúzov, aby, ak majú otázky alebo chcú niečo vyjasniť, nech sa ozvú. Can you re-explain the 10 horns, what they're doing, and who are they? Môžeš prosím ešte raz vysvetliť tých 10 rohov, čo to znamená a kto So- to je? The 10 horns, Takže tých 10 rohov, I think they're a symbol of the world, myslím, že sú symbolom sveta. which we might call the UN, To by sme mohli nazvať Spojené národy. because they're part of the beast. Sú súčasťou tej šelmy They come under the control of the woman, a sú pod nadvládou ženy. and at some time or other they're going to rebel. A v nejakom čase sa proti tomu vzbúria. I'll just add that I think they're the same, even though we can't count, but they're the same imagery that spoken of in Daniel 2, which talks about the toes. Je to ten obraz, ako keď sa pozrieme do Daniela 2, kde je tých 10 prstov. That whoever they are may not be a symbol of the world, symbol of the UN, Kdokoľvek oni sú, môže to aj nemusí to byť symbol sveta alebo Spojených národov, but they seem to be different ale zdajú sa byť iní to the head, voči tej hlave. and I think we can demonstrate for sure that they're all on the seventh head, A myslím, že môžeme určite demonstrovať, že je to 7. hlava, that they're all at the end. lebo vládnu na konci. They're not distributed through history. Nie sú rozdistribuovaní cez So dejiny. she's in control of this beast from beginning to end, except during number 6. Takže ona ovláda túto šelmu od začiatku do konca, okrem čísla 6. At the very end, A na konci the beast, or part of it, tá šelma, alebo časť tej šelmy, has had enough of that control and puts an end to it, už toho mala dosť a ukončí to. which I'm suggesting tells you that the beast was always more powerful than her. Takže ja navrhujem vlastne, že tu nám to ukazuje, že tá šelma vždy bola silnejšia ako tá žena. Which then brings into question what was the mechanism of the control that she had over them, but that's not part of this study. Takže to nás privádza k otázke, že aký bol ten mechanizmus, že ona sa tej svojej kontroly vzdala. Do you think that UN has a control upon the USA? Ty si myslíš, že Spojené národy majú nadvládu nad Spojenými štátmi? Because if you... Before you do that, Predtým, ako budeš robiť toto, if the USA is the head, ak Spojené štáty sú tou hlavou if the 10 horns are the UN, a ak tých 10 rohov sú Spojené národy, in the story, v tom príbehu, where did it say that the horns were controlling the head? kde sa to písalo, že tie rohy ovládajú tú hlavu? When did he say when the horn controls the head? That's what Nowhere. you just asked me. To si sa ma práve opýtala. Nowhere. Nikde. Nowhere. So what's your question? Takže aká je So tvoja do you otázka? think that... pardon. Okay, you're fine. Yeah, I did it. What's the question? Do you think that UN control USA? Takže myslíš Or si, can že overcome USA? I don't know how This- to phrase it. ty si myslíš, že Spojené národy ovládajú Spojené štáty, že môžu nad nimi zvíťaziť? Why are you asking me that question where that model isn't in the chapter? Prečo sa ma pýtaš túto otázku, keď tento model nie je ani v kapitole? Because of the discussion we have, but I think there is not there are an element missing in our discussions. That's why. Preto, kvôli tomu, ako sme mali diskusiu, teraz mi tam niečo do toho nezapadá, kvôli tej našej diskusii. Yeah, I think that's why I asked the question. Up to this point, Takže až doteraz they're not fighting with the USA. oni nebojujú so Spojenými štátmi. They're fighting with the woman. Yeah, Bojujú so ženou. that's this element missing. That's why when I say USA, I know. Áno, preto keď hovorím USA, o tom tak rozmýšľam. Any other questions from the French members? Sú ešte nejaké otázky od Francúzov? Hopefully it's a little bit clearer than at lunchtime. Dúfam, že je to jasnejšie ako počas obeda. Okay. Open.
I'll open it up to anybody Dobre, už sa môžete pýtať všetci. except Curtis. Okrem Kurtisa. If you've got any questions or concerns, or you think I've not said something, or something you disagree with, Máte nejaké otázky alebo obavy, alebo je tu niečo, s čím nesúhlasíte? go ahead, Curtis. Oh, who had their hand up? Who are you pointing to? I can't see. Mně úplně nedošlo, proč těch 10 rohů je až na té 7. hlavě, protože třeba není na hlavu. I didn't connect why the 7 horn. Why the 10 horns? Why do we give them only on the 7th head? Because I would give them already on the 5th. You put the 10 horns on the 5th head. Ty by si dal tých 10 rohov na 5. hlavu? Yes. Yes? Like the nations of. Don't have to explain. Nemusíš to vysvetľovať. You put them on the 5th head. Dáš ich na tú 5. hlavu, Not on the Yes. 7th head. nie na tú 7. I understand that already. If you put them on the 5th head, Keď ich dáš na tú 5., the woman's dead tak tá žena je mŕtva in 1798, v 1798. and the controversy's ended. A je koniec toho sporu. So she's dead. Už je mŕtva. So they couldn't have been then. Oni tam vtedy nemohli byť. Okay, so you said you got the point. Takže už ti to došlo, He gets hovoríš? it. So, Sylvie, Ich habe eine Frage bezüglich der Kronen. I have a question to the crowns, about the crowns. Mám otázku ohľadne tých korún. Where do you see the crowns in the UN? Kde vidíš tie koruny v Spojených národoch? They would also reign. Aj oni by vládli. in Revelation 13, V Zjavení 13 it says the crowns are on the horns. sa píše, že tie koruny sú na tých rohoch. Do I need? Shall I read the verse again, or you remember? Mám ti to čítať a potom si spomenieš? So that means the setting of that story must be the horns ruling. Takže to, ako je ten príbeh ukázaný, to znamená, že tie rohy vládnu. So sometime, Takže v nejakom čase, I'll say in the Sunday law history, or from Sunday law onward, poviem, že v dejinách nedeľného zákona alebo od nedeľného zákona ďalej, we'll say from the Sunday law to the end of the world, povieme, že od nedeľného zákona po koniec sveta the 10 horns are going to be ruling. bude vládnuť 10 rohov. And I'm suggesting that they're the world. A ja hovorím, že oni sú tým svetom. And how is that in relation to USA? Ako je to vo vzťahu so Spojenými štátmi? Don't we say that the USA will reign over everything after that? Keď my hovoríme, že Spojené štáty budú vládnuť nad všetkým, So what I haven't done, to, čo som ja neurobil, I'd be happy to discuss it, a budem veľmi rád, keď môžeme o tom diskutovať, to say aby som povedal, that the one head, number 7, že tá jedna hlava číslo 7 and one of the 10 horns a jeden z tých 10 rohov are the same thing. sú jedna a tá istá vec. So one head, Takže jedna hlava, the 7th is the USA, tá 7, to sú Spojené štáty. and then if I said
A potom, keby som it's povedal, 9 plus 1 horns. že je to 9 plus 1 roh, Number 1 would be the USA, tá jednotka to sú Spojené štáty and 9 would be the rest. a 9 to je zvyšok. So it might be that way. Môže to byť týmto spôsobom. So when you say the USA, so that doesn't answer your question. Toto nedáva odpoveď na tvoju otázku. You said the USA rules. Ty hovoríš, že Spojené štáty vládnu. Where do you see that? Kde to vidíš? In this verse, Anywhere. V tomto verši, hoci kde. I had that in my head that the USA will rule over the whole I world. understand that. Ja som to mala vo svojej hlave, že Spojené štáty budú vládnuť nad celým svetom. Don't feel nervous or threatened, but where do you see that? Áno, je to v poriadku, ale kde to vidíš? Someone told you that or you studied it. Where did you see? Where is that found? Niekto ti to povedal, alebo si to študovala? Did Ellen White say that? Nehovorí to len So Whiteová? you think you got it from Ellen White? Dobre, takže myslíš, že to máš od Ellen Whiteovej? So let me give you a version. Ja ti dám moju verziu. We have 2 countries. Sme dve krajiny. We'll call it Russia Nazveme to Rusko and we'll call it USA. a Spojené štáty. Okay with that? Áno? So that's the real name. To je to skutočné meno. Let's give a symbolic name. Dáme tomu symbolické meno. Anybody for USA. Hoci kto pre Spojené štáty. Shout out. Len to vykriknite. No. Glorious land. Krásna zem. Russia. Rusko. King of the North? Král Russia. severu. Rusko. King of the King South. of the South. Okay. Král juhu. And there's one more person. A ešte je tu jeden človek. Who's that, Sylvie? Kto to je, Sylvie? A person. Person, thing. Človek, vec. Glorious land, King of the South, and one more. Krásna zem. Král juhu a ešte Symbol. symbol. Earlier in the past we said the papacy. Symbol. V minulosti sme hovorili, že pápežstvo. Who's the papacy in symbol? Kto je pápežstvo v tom symbole? King of the North. Král severu. King of the North is going to do 2 things. Král severu urobí dve veci. Come against the King of the South, Príde proti kráľovi juhu, kill it. zabije ho Then what? a potom čo? And against the glorious land. Come against the glorious land, Potom príde proti krásnej zemi, which is the USA. čo sú Spojené štáty. If we don't say kill, overtake or crush it, Ak nepovieme, že zabije, môžeme povedať, že pokorí ho, proste rozdrtí. you okay with that? Si s tým v poriadku? This is what? Toto je čo? Because it wasn't if you didn't get it from Ellen White. Lebo toto nemáme od Ellen Whiteovej. Book? Book? Sylvie? Aká je to kniha? Revelation? No. Zjavenie, Chapter? kapitola Don't help. 11. 11. This is verse Toto je verš 40, 40. verse 41. 41. So vaguely remember that? Pamätáme si to? Then you do verse 40 to 41. Takže tu sú verše 40 a 41. This story Tento is príbeh what this movement is built upon. je to, na čom je vybudovaný toto hnutie. Where in this story do you see the USA ruling? Kde v tomto príbehu vidíš, že vládnu Spojené štáty? The USA has just been destroyed in verse 41, Spojené štáty boli akurát zničené v 41. verši. which is the Sunday law story, To je príbeh nedelného zákona. which goes to the second advent. To ide do druhého príchodu. And in this story, A v tomto príbehu the USA is not ruling anything. Spojené štáty nevládnu nad ničím. King of the North is ruling. Vládne král severu. But then we also have the 8th kingdom. Ale potom máme ešte aj to 8. kráľovstvo.
This is not new what I'm going to say. Toto nie je nové, čo teraz I'm poviem. not saying it's correct. Nehovorím, že je to správne, It's new what that I've been saying for a long time. ale ja som to hovoril už dlho. There is no eighth head, Neexistuje žiadna 8. hlava, eighth kingdom. 8. Nothing. kráľovstvo, nič také. There is no eight. Nič 8. neexistuje. Talks about eight in Revelation 17, I know. Hovorí sa tam o 8. v Zjavení 17, ja viem. Someone said before there's a riddle. Niekto povedal, že je to taká hádanka. Can anybody tell me what a riddle is? Viete mi povedať, čo je to hádanka? Sorry? Just tell me what a riddle means. Čo znamená The definition of a riddle. Čo to je vlastne tá hádanka, alebo taká slovná hračka? Oh, no. I don't want to do saying is not going to help us. Taká povedačka, ale to nám veľmi nepomôže. No one watched Batman? Sorry about that. Ešte niečo? Blah. A secret. To je taký príbeh a musíme z toho vyskladať puclu. A story puzzle. To je to pucla z príbehu. I've got a terrible version here. Tu mám veľmi zlú verziu toho. Anybody find a good definition of riddle? Máte niekto dobrú definíciu tej hadanky? Alebo takej povedačky? Sure. Forget riddle. I don't OK, even know what a zabudnime riddle na is. to. Have to watch more of some movies. Oh, okay. A baffling, misleading, or puzzling question. Taká zavádzajúca alebo taká záľudná otázka. And you have to guess what it means. A musíte hádať, čo to znamená. Okay? You have to say something and you have to guess what it means. Musíte niečo povedať a hádať potom, čo to znamená. Are you okay with that, Sylvie? Si s tým Silvi v poriadku? Also bei mir steht als Frage gestellte durch Nachdenken zu lösende Aufgabe. For me, it says it's a question that is asked and you think about it, and it's a thing that you have to solve. Good. Pre mňa je to otázka, ktorá je tu daná a teraz musíš o tom porozmýšľať a vyriešiť to. I like that. To sa mi páči. I'm going to change it a bit. Troška to zmením. It's a word puzzle that you have to solve. Je to slovné pucle, ktoré musíš vyriešiť. We got there. To Hopefully máme, we're áno. okay with that. Dúfam, že sme s tým v A poriadku. word puzzle. Je to slovná hračka. Arian already gave us the answer that he thinks. Arian nám už dal odpoveď, že on si myslí. I agree with him. A ja s ním súhlasím. Number 8 Číslo 8 is a word puzzle. je slovná pucla. And the answer is, A odpoveď je, can we have for Arian? He'll tell you what the answer to the word, to the puzzle is. môžeme mu povedať, aká je odpoveď na tú puclu? Môžeš povedať? The eighth is the first, or the first is the eighth. Tá 8 je tá prvá. So number 8 Čiže číslo 8 is the first, he je said. to prvé. What does that mean? Čo to znamená? What's the first? Babylon. Čo je to prvé? So number 1 is Babylon, Číslo 1 je Babylon and number 8 is a číslo Babylon. 8 je tiež So Babylon. in real life, what number is number 8? V skutočnom živote, čo to je to číslo 8? Sunday, first day of the week. Oh no, I mean head number. What actual head number is Aké it? je to Seven. číslo hlavy? So number 7 head, the last one. Takže tá 7. hlava, tá posledná. We want to explain what it is. Chceme vysvetliť, čo to je, So there's a riddle lebo je tu hádanka, that says 8 equals 1, ktorá hovorí, že 8 rovná sa 1. and therefore number 7, Takže číslo 7, the riddle for that tá hádanka preto is that it's has the same properties as number 1, je, že to má tie isté vlastnosti ako číslo 1. which he said is Babylon.
Čo je Babylon? So 8 is a riddle. Takže tá osmička, to je tá hádanka. Did that help? Pomohlo ti to? Áno. You had a question? Also, ich habe gedacht, dass die Nummer 8 dasselbe ist wie die Nummer 7, einfach in einer anderen Form. I thought number 8 is the same as number 7, just in a different form. Myslel som si, že osmička je tá sedmička, len v inej podobe. I'm going to agree with that. S tým budem súhlasiť. So you agree there's only 7, not 8. Takže ty hovoríš, že je ich len 7 a nie 8. Also, die Nummer 8 ist dasselbe wie die Nummer 7. So that means number 8 is the same as number 7. Takže to znamená, že osmička je rovnaká ako sedmička. It is number 7, not just the same as. Áno, ono je to číslo 7, nie iba, že sú rovnaké. And if you said, what does 7 look like? A keď chceš povedať, že ako tá sedmička vyzerá, To help you aby ti pomohla, and make it difficult, aby som ti pomohla, urobil to ešte aj you ťažším, get the answer to the question aby si získala odpoveď na tú otázku as a puzzle. ako puclu. So number 7 looks like number 1. Takže číslo 7 vyzerá ako číslo 1. Curtis? Curtis? It's a question about something you wrote above. Could you scroll up? Tell me when to stop. Je tu otázka, niečo o tom, čo si hovoril? Yeah. This bit above the line? Where you have the circles. Yeah, above the line. Okay. Áno, tam na tou líniou. So you say in the history of number 6, it's one beast, one head. Takže ty hovoríš, že tie dejiny to je jedna šelma, jedna hlava. So what is the meaning of verse, I think it's 12, 17, 12. Aký je No, not význam 12. toho verša 17.2 8. alebo 8? Your question Tvoja otázka and its answer a jej odpoveď is nothing to do with Eric's question, is it? nemá nič spoločné s tou Erikovou otázkou však. I can't remember what Eric's question. His question was, Jeho otázka bola, oops. Okay. Yeah, no, it's nothing to do with that. Sorry, my bad. His question is 10 horns. Sure. jeho otázka je ohľadne 10 rohov. So, Fine. Yeah. complete different subject. Sure. To je úplne iná téma. I don't mind doing it, but I just want to give people an opportunity. Nevadí mi to, ale chcem Okay, ľuďom a dať question about You ask príležitosť. another question. So about the 10 horns, Takže o tých 10 rohoch it says that these 10 horns give power to the beast. tam sa píše, že tých 10 Which rohov dá moc šelme. Verse 13. To je 13. verš. 17:13. 17.13. I'm going to have to go back to 12. Budeme sa musieť vrátiť k 12. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. Keď dostali vlastne moc spolu so šelmou 1 hodiny. Okay. So the beast is the head. Takže tá šelma je tá hlava. That's for everybody, not just you. Everybody agree with that? Súhlasíte s tým? Beast is the head. Šelma je tá hlava. So it definitely tells you that the horns are separate to the head. Takže vám to hovorí, že tie rohy sú oddelené od tej hlavy. Two separate entities. To sú dve oddelené entity. Put your hands up if you're not okay with that. Dajte hore ruky, ak nie ste s Because tým it's v going straight out poriadku. the verse. To je z toho verša vyťahnuté priamo. I just jumped to this. Teraz som preskočil do tohto. Even if it's not the world, Aj keď to nie je ten svet, it's not the head. nie je to hlava. Yes. All good? Áno? All good, Lisa? Do you want to ask your question now? In case it Už slips? máš zodpovedanú otázku teraz? Okay, so we've done 12. Takže 12 sme urobili. These have one mind
Tieto majú jednu myseľ and shall give their power and strength unto the beast. a dajú svoju moc a silu šelme. Okay with that? Áno? So the beast is the head, Takže šelma je tá hlava and whatever these 10 kings are, a čokoľvek tých 10 kráľov je, they work in unity with the head, pracujú v jednote s hlavou, helping it. pomáhajú jej. I don't know what that means. Neviem, čo to znamená. What it means, Čo to znamená? I can guess. Yes, The what? UN Spojené národy supports the USA. podporujú Spojené štáty. So it's a follow-up question. Takže from mám that. ďalšiu otázku. Could be wrong. Možno to mám zle. But It's not proper Bible study, by the way. Toto nie je poriadne biblické štúdium, len tak mimochodom. so then in 13, Takže, so if we agree on what you've just said, takže ak budeme súhlasiť s tým, čo si teraz povedal, in chapter 13, a 13. kapitola, We're in chapter 13 now. yeah, tam ideme teraz, dobre? and it's talking about the power of the horns that have power at this point. Tam sa hovorí o tej moci, ktorú majú v tomto bode tie rohy. Your suggestion was that this is talking about that time period that we just read. I Tvoj just want to návrh clarify that. je, že sa hovorí o tom čase, ktorý si teraz spomenul. When you say this, That verse, Keď poviem verse toto, 1. 13.1, 13.1, the historical setting of 13.1 is not the same historical setting of 17, whatever the verse was. Yeah, I to agree. historické usadenie toho verša 13.1 nie je to Is that your isté, question? No. I thought ako that's sme what sa you bavili said. predtým. No. I think I said, even though the chapter 13 starts in 1798, Povedal som, že aj keď tá 13. kapitola je v 1798 začína, as the 17, tak ako aj 17. the story isn't about 1798, Ten príbeh nie je o 1798, because it starts in the history of the sixth head. lebo to začína v Chapter dejinách 13. 6. hlavy, tá kapitola 13. Doesn't it start in the history I'm not of the guessing, fifth? I'm guessing, I'm not... Ja trošku hádam teraz. 1798. Sure, but I mean the story. 1798. But that story is about head number 5, isn't it? Ale ten príbeh je o hlave číslo 5, nie je to tak? At least the first 10 verses. Aspoň tých prvých 10 veršov. Sure. Áno. You don't think the historical setting of 13.1 is 1798? Nemyslíš si, že ten historický kontext je 1798? Yes. So John is standing there, but now he's going to describe something. Sure. Áno, Jan to hovorí, ale teraz popisuje niečo iné. I'm okay with that. S tým som v poriadku. Just because it says that there is whatever that beast looks like Len preto, že sa tam píše, že akokoľvek tá back in šelma the vyzerá, 1260, predtým v 1260, that's dynamic, isn't a... It may or may not be a dynamic of the fifth head, tá dynamika nemusí byť dynamika 5. hlavy, which it may be, ale môže byť. but it's talking about, Ale hovorí o for our study, našom štúdiu, what's going to happen in the Sunday law history. ktorá sa mala udiať v dejinách nedeľného Or- zákona. Peter was correct. Alebo Peťo mal pravdu The 10 horns a tých 10 rohov were back in the fifth head in Revelation 17. boli už v 5. hlave, v 17. kapitole. I can't see that in 17. Ja to nevidím v 17. So I'm saying if I can't see it in 17, Takže ak to nevidím v 17., then I suggest it's not in 13. tak myslím, že to nie je ani v 13. You could just do it the other way around and say, if I can see it in 13, then it must be that it's there in 17. You've Ale- just done it the other way around. Ty to môžeš urobiť aj naopak, že keď povieš, že ak to nie je v 13., tak potom Like, to znamená, že to musí byť v 17 becomes your 17.. proof for 13, and Peter's saying 13 should be your proof for 17. Akože 17 sa stala tvoj dôkaz pre 13 a Peťo hovorí, že tvoja 13 You're saying by it is, mala he byť didn't. dôkaz pre 17. No. He gave up. A on sa vzdal, to hovoríš ty. I'm just saying, why is that your proof? Ja len hovorím, prečo je to tvoj dôkaz. Or asking. If you want, Ak chceš, forget 13. In 17, do you agree the 10 horns are at the end?
in the seventh head. Zabudni na tú... Yes. You can Wait, prove please, that. wait, Yeah. please. Hey. I don't know what you said. You can Okay. prove that. Vieš to preukázať, že v 17. je ich Yes. 10 na konci. You also know, or you can guess, Tiež vieš, alebo môžeš hádať, despite what they said about the riddle, napriek tomu, čo sme povedali o tej hádanke, the history of the fifth head is the same as the history of the seventh head. že dejiny 5. hlavy sú tie isté ako dejiny 7. hlavy. Sure. Áno, určite. Identical. Je to identické. Sure. Yeah. So you would see the same dynamic. That's why he said fifth head. Takže ty by si videl tú istú dynamiku. A on preto povedal, že je to 5. So when you go hlava. to 13, Takže keď pôjdeš do 13. we have to ask ourselves, musíme sa samých seba spýtať, is the story that's being given there, či ten príbeh, ktorý je tu daný, you're saying it's a story of the fifth head, ty hovoríš, že je to príbeh 5. hlavy. and then if you want to do that, I'm okay with doing that. Ak chceš toto urobiť, ja som s tým v Just know that poriadku. it's talking about the seventh head. Is that what you said? Je to to, čo hovoríš? Hovoríme o 7. hlave? You're going to, if you take what you've said, you're going to make it, they're all sitting on the fifth head. Ak vezmeš to, čo on hovorí, tak povieš, že oni všetci sedia na tej 5. hlave. Yeah. Okay? Áno. So this is for everybody. Takže pre všetkých vás, Peter's correct. Peťo má pravdu, Curtis has pointed out a Kurtis to ukázal, that 13.1 is the history of the 1260. že kapitola 13, prvý verš, sú dejiny 1260. Later on in the chapter, Neskôr v kapitole, it says we'll make a copy of that, tam to skopírujú and the copy is the seventh. a tá kópia je tá 7. Is that what you want to do? Je to to, čo Is hovoríš? that what you believe, or Yes. Yes. Je to to, čo ty veríš? why don't you just say that? Prečo to hovoríš? I tried to. Why don't you just state it as a fact instead Oh, of... okay. Prečo Well, to nepovieš ako I- fakt? I stated it as a question because I didn't fully understand what you were saying. Okay, Povedal som to ako otázku, lebo som plne nerozumel tomu, čo si ty hovoril. I'm okay with that. Som s tým v poriadku. Did everybody not understand what we just said? Je tu niekto, kto nerozumie to, čo sme teraz Hand up if hovorili? you didn't understand. As usual. Nie vôbec, ako obyčajne. Put your hands up if you don't agree. Dajte hore ruky, ak nesúhlasíte. You just don't understand. Či len nerozumiete. Okay. 1798, 1798 13.1. a verš 13.1. One beast, Tu je šelma, 7 heads, 7 hlav, 10 horns, 10 rohov, 10 crowns. 10 korún. And then A potom you've got a copy máme kopiu of the one beast tej jednej šelmy after 1798. po 1798. And Curtis and Peter A Kurtis a Peter said povedali in Revelation 13:1, v Zjavení 13.1 it's this is verse 1. toto je verš 1. Which verse is the copy? Ktorý verš je tá kopia? Like 14 or something. 14. 14. So in verse 14, Takže vo verši 14 they make an image to the beast, urobia obraz šelme. and the copy of that A tá kopia toho, alebo obraz, is Revelation 17. je Zjavenie 17. That's what you're saying? To si povedala? Does that Povedal? make sense? Dáva to zmysel? I'm okay with that. S tým som v poriadku. So I stand corrected. Takže ste ma správne opravili. 13:1 is the past story, 13.1 je minulý príbeh, which is a copy of a later history which is given in Revelation 17. čo je kopia neskoršieho príbehu, ktorý je daný v Zjavení 17. So the Revelation 17 version is this one, Zjavenie 17 je toto tu and the Revelation 13 a Zjavenie 13 is the story of, at least this first part is the story of the original. je ten príbeh toho pôvodného.
That's 13:1 To je 13.1 and 13:14. a 13.14. Good. Je to v poriadku? Izan? Izan? So I think it's a short question, Ja mám krátku otázku. but as I understand at the beginning, Eric's question was, Eric's question. Ak som tomu rozumela od začiatku, tak tá otázka bola, how come the 10 kings, which are states, ako to, že tých 10 kráľov, ktorí sú štáty, can eat the flesh of the beast, which is a state? môže zničiť tú šelmu, ktorá je tiež štát. But in the verse it says woman. V tom verši sa píše It's žena. the flesh of the woman. So, and I think we were answering in the presentation the flesh of the woman. My sme hovorili v tej prezentácii, že to je telo tej ženy. What happened was, To, čo sa stalo, bolo, when we spoke about it at lunch, keď sme o tom hovorili pri obede, I pointed it out ja som to vyťahol, that it's not the beast. že to nie je šelma, Before class I said, I can't remember the question, can they write it out? pred tou hodinou a potom sme to napísali And sorry, can they remind me verbally? a verbálne mi pripomenuli, When he reminded me verbally, he said woman. povedal mi, že žena, When they typed it out, they said beast. potom to napísali, povedali šelma And you'll remember Shemaine asked me a minute ago a at the beginning. Šimon sa ma pred chvíľou na začiatku spýtala, It said do something against the beast. She said beast, povedala, že urobiť niečo proti šelme. and I corrected her. Ja som ju opravil, I said, where does it say beast? She says, okay, it doesn't. a že kde sa tam píše o šelme, ona že no nikde, So it's a typo. takže to je chybička. Then I understand correctly. Aha, tak už tomu rozumiem. Before we agree with that, let's ask Eric. Poďme sa ešte spýtať Erika. Because I did clear this up before, twice, and when I read it, I didn't Ja read it som to properly. jasne povedal predtým a My potom, bad. keď som to čítal, tak som si ťukol do hlavy. Well, I mean, it's the beast eats the flesh of the woman. To, čo tým chcem povedať, je, že šelma je telo tej ženy. It's my fault. I asked when I read it if it was accurate, and it really wasn't. Ja som to čítal, ako keby to bolo správne, ale nebolo, to je moja chyba. Somehow, in the midst of all this, the translation got mixed up. Niekde sa tu pomiešali preklady. And when I read it, when we discussed it before, I picked up the same thing you did. A keď sme sa o tom bavili, ja som si všimol to isté, čo ty. But at the beginning of the class, I just read what was written. A na začiatku som len čítal, čo tam bolo And I napísané. think it's a translation issue. A myslím, že to bol problém v prekladoch. Because Eric knows what he means. Lebo Erik vie, čo ty myslel. All good? Všetko v poriadku? Ale tých 10 kráľov nie je šelma. Yes. Oh, sorry. Sorry. We didn't hear. Sorry, so Stop. 10 kings See, are not the sorry, it's beast. not even. You've got to do that again. Čiže Start 10 again. kráľov nie je tá šelma. So, but Eric's question was, why does the beast eat the flesh of the woman? But we said the 10 kings or the 10 horns are not the beast. Takže jeho otázka bola, že prečo tá šelma zje tú ženu, ale ide o to, že to nie je tá šelma. It's not the beast, it's the 10 kings. Nie je to tá šelma, je to tých 10 rohov. That's how the conversation started at lunch. Áno, takto nám začala tá konverzácia pri obede. I think the question was the beast doing this activity, Lebo jeho otázka bola, že šelma robí túto vec and it sounded funny. a znelo to vtipne. So I asked him which verse is that. Tak som si pýtal, že v ktorom verši to je Took me to the napísané. verse, A keď mi povedal verš, and when we read, that we could all see it wasn't the beast doing that. tak sme čítali a videli sme, že to nie je šelma, ktorá to robí. And so we did the whole study, Takže sme urobili celé štúdium and at the beginning of this study, we fell into the same trap. a na konci sme sa potkli na tej istej veci. Didn't correct the question. A ty si to opravila. Apologise for that. Ospravedlňujem sa za to. Thank you. Ďakujem. I knew I should have asked you before. We ran out of time, Čas nám vypršal. so we stop. Môžeme končiť. I want to thank everybody. Chcem všetkým poďakovať.
I'm going to go to bed, so Ja idem don't spať. come up. Nechoďte sem. Let's pray. Poďme sa pomodliť. I know we're kneeling, but before we pray, is everything okay? Je všetko v poriadku? Okay. Holy God, we thank you. Svätý Bože, ďakujeme Ti. We ask that you would be with us in our humanity. Prosíme ťa, aby si bol s nami v našej ľudskosti. Thank you for the lesson that we learned today. Ďakujeme za to, čo sme sa mohli dnes učiť. That in the multitude of counselors there is wisdom. Pretože v mnohých radách tam je múdrosť. It's so easy to miss things, Je ľahké, aby nám niečo uniklo to look at things and make assumptions. a pozrieť sa na veci a robiť nejaké uzávery. Help us to be able to work closer together, Pomôž nám, aby sme vedeli spolupracovať bližšie. to pull together and share our knowledge, Zastaviť sa, zdieľať naše poznanie, so that we might come to a more harmonious understanding of your word. aby sme mohli prísť do takého harmonickejšieho porozumenia Tvojho slova. In Jesus' name, V mene Ježiša. amen. Amen.